dalam upacara pawiwahan maupun upacara potong gigi. Excellencies, ladies and gentlemen, the next is Karangasem Regency. Karangasem, located at the easternmost tip of Bali, is rich in unique arts and culture. The parade begins with an inboard bear dressed in lelunakan attire, accompanied by a pair of jageg bagus dressed in the traditional Payas Agung attire of Karangasem. This noble attire is typically worn by the Karangasem royal family during wedding ceremony and potong gigi or tooth filling rituals. Di barisan berikutnya, Pet Aye Kabupaten Karangasem menampilkan barisan pembawa uperengga yang terdiri dari bandrangan, tedung, kober, lelonte, uperengga. Uperengga ini biasanya digunakan dalam upacara melasti, mengiringi barisan uperengga gamelan tambur yang merupakan ensemble musik tradisional yang terdiri atas kendang besar dan kempur. Pada penampilan kali ini, tambur dipadukan dengan sungu atau alat tiup yang terbuat dari kerang, kendang dan kempur yang dipukul secara bergiliran dengan waktu yang menimbulkan suara menggelegar, duk dan pur. Alat musik ini sudah ada dan berkembang pada masa kerajaan Karangasem. And to enhance the vibrancy of the Pet Aye, the Karangasem delegation featured a ceremonial procession carrying uperengga elements such as bandrangan, tedung, kober, lelontek, and other traditional items typically used in the melasti purification rituals. Behind this line, the thunderous sound of the tambur gamelan ensemble is heard. The tambur is a large traditional drum paired with sungu, and always accompanied by a kempur, large gong, played alternatively. This instrument produced deep echoing sound like duk and pur. This musical tradition dates back to the Karangasem Kingdom era. Karangasem merupakan daerah yang kaya akan tari rejang. Hampir semua desa adat di kabupaten ini memiliki tari rejang adat. Pada Pet Aye kali ini, Karangasem menampilkan kreasi rejangan yang diberi nama Tari Rejang Sri Mesari. Sri berarti kemakmuran, Mesari berarti keberkahan atau keberhasilan. Tari Rejang Sri Mesari yang terinspirasi oleh rejang desa adat Susulan menggambarkan keagungan dan kelembutan. Sekelompok wanita menarikan tari rejang sebagai ungkapan rasa syukur atas berkah yang dilimpahkan oleh Yang Girito Langkir kepada masyarakat Karangasem. Tari ini ditampilkan dengan busana khasnya berupa selendang berwarna-warni. Excellencies, ladies and gentlemen, Karangasem is also renowned for its traditional rejang dance, found in nearly all its customary villages. For this year's Pet Aye, they present a unique creation titled Rejang Sri Mesari. Sri means prosperity and Mesari means blessing or success. Inspired by the Rejang dance of Susuan customary village, this performance depicts the grace and gentleness of young woman, expressing gratitude to Hyang Girito Langkir for the abundant blessing bestowed upon the Karangasem people. These dancers wear distinct costumes and perform with traditional scarves. Di barisan berikutnya ditampilkan gebuk ende yang juga merupakan tradisi budaya khas Karangasem. Gebuk ende merupakan kesenian rakyat yang menjadi ciri khas di desa Pekraman Seraya. Kesenian ini merupakan salah satu jenis tarian persembahan yang difungsikan sebagai media ritual untuk memohon kesuburan serta memohon turunnya hujan pada saat musim kering atau kemarau panjang tiba. Megebuk dimainkan oleh penari laki-laki dengan aksi-aksi bertarung sambil mendemonstrasikan keahliannya memainkan tongkat rotan
sebagai alat pemukul atau ngebuk dan perisai atau ende sebagai alat untuk pelindung. Para penari juga harus memiliki keberanian dan kekebalan fisik sebagai modal utamanya. Ladies and gentlemen, following is this Gebuk Ende dance, another signature cultural tradition of Karangasem, originating from Desa Pekraman Seraya. This folk dance served a ritual function to pray for fertility and rain during long droughts. Male dancer engage the mock combat, skillfully wielding rattan stick, ngebuk, and seal or ende. The performance requires not only physical skill, but also courage and spiritual resilience. Sebagai upaya pelestarian terhadap kesenian tradisi yang hidup di desa adat, Duta Pet Aye Kabupaten Karangasem menampilkan garapan topeng panca, yaitu drama tari topeng yang dibawakan oleh 5 penari dengan karakter berbeda-beda. Topeng panca dapat ditampilkan di berbagai acara, namun korelasi khusus topeng ini sangat erat dengan acara wali dan usabe yang ada di Kabupaten Karangasem. Lakon yang dibawakan mengisahkan Raja Karangasem, Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem, yang didampingi oleh Puruhita Puri dan juga para abdi punggawa ketika nodia atau menyaksikan prosesi usabe dansil sebagai sarana pemahayu jagat. Ungkapan rasa syukur kepada Ide Sang Yang Widi atas anugerahnya kepada masyarakat Karangasem sehingga menjadi gemah lipang loh jinawi. Masyarakat sejahtera tak kekurangan sandang dan pangan. And to preserve the traditional arts that are still alive in customary traditions, the Karangasem delegation also present Topeng Panca, a classical mass dance performed by 5 dancers, each representing different characters. This performance is often featured in religious and cultural ceremonies, particularly those connected to the royal lineage Karangasem. The storyline recounts King Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem, accompanied by his ministers and followers, witnessing the sacred Usabe Dangsil ritual as an expression of gratitude to the Ide Yang Widiwasa for bestowing abundance and prosperity upon the people of Karangasem. Sebagai sajian penutup, Kabupaten Karangasem menampilkan garapan tematik dengan judul Jempana Mesola. Jempana merupakan singgasana atau tempat suci bagi dewa yang diusung dalam upacara melasti, manifestasi Panca Dewata dalam bentuk pratima dewa-dewi diletakkan di Jempana serta diusung saat upacara melasti. Jempana juga bisa merujuk pada prosesi manda, di mana jempana tersebut mesolah atau ditarikan oleh pemungut dengan gerakan-gerakan yang menggambarkan ungkapan kegembiraan dan rasa syukur kepada Yang Widi. Garapan ini diiringi dengan gamelan Adi Merdangga, yaitu sebuah ensemble musik prosesi yang menggunakan beberapa pasang kendang cedugan yang basicnya masih bertumpu pada gamelan Beleganjur kolosal. Well, Excellencies, ladies and gentlemen, as the final presentation, Karangasem delivered a thematic attraction titled Jempana Mesola. The Jempana is the clan queen of sacred throne for the deities carried during melasti ceremonies. And this performance is accompanied by the Adi Merdangga Gamelan Ensemble, a large-scale musical procession incorporating several bells of kendang cedugan, rooted in traditional of Grand Beleganjur Orchestra.
Hadirin, demikian tadi penampilan dari Kabupaten Karangasem. Hadirin, selanjutnya mari kita saksikan persembahan dari Kabupaten Jembrana. Jembrana adalah daerah yang terletak di barat Pulau Bali dan disebut sebagai daerah Bali Kau. Munculnya nama Jembrana berasal dari kata Jimbarwana yang berarti hamparan hutan atau wana. Ada mitologi yang berkembang di kalangan masyarakat setempat bahwa hutan luas ini dijaga oleh naga besar. Band Aye Kabupaten Jembrana diawali dengan sajian garapan tematik berjudul Jimbarwana. Garapan ini terinspirasi dari objek flora dan fauna dari hutan Jimbarwana. Inspirasi ini selanjutnya dikemas menjadi karya kreatif dengan mengkombinasikan gerak tari, kostum karnaval, serta beberapa kreasi inovasi untuk membangun karya estetika yang merepresentasikan semangat Jembrana sebagai bumi mekepung. Musik iringan garapan ini merupakan kolaborasi instrumen jegok, kendang, beduk, jimbe, kendang Bali, serta alat-alat musik lainnya untuk membangun suasana khas Kabupaten Jembrana. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Jembrana Regency. Jembrana is located in the western region of Bali, often referred by the local as Bali Kau. The name Jembrana originates from the term Jimbarwana, where Jimbar means fast and Wana means forest. This expansive forest is home to rich flora and fauna, and mythologically protected by a giant serpent. This last wild nurse is believed to be the origin story of Jembrana Regency. Dan hadirin, setelah barisan Uperangga dan Kebogan, akan kita saksikan bersama barisan tari joget. Tari joget yang merupakan salah satu tari pergaulan rakyat Bali. Biasanya tari ini dipentaskan dalam acara sosial masyarakat seperti acara pernikahan, pada musim sehabis panen, dan hari-hari raya tertentu untuk menghibur masyarakat. Tari joget ini menjadi tari pergaulan masyarakat Bali yang kemudian menjadi tradisi.
Namun kali ini Jembrana membawakan tari kreasi pejogetan yang mengambil ciri khas dari tari joget khas Jembrana yang memiliki gerak dan kostum berbeda dari joget-joget lainnya di Bali. Tari kreasi pejogetan ini diiringi dengan ensemble bumbu gebyong, yaitu salah satu gamelan khas Kabupaten Jembrana. Untuk mengiringi tarian joget, gamelan bumbu gebyong dilengkapi dengan beberapa instrumen seperti kendang, kecek, tawa-tawa, suling, reog bambu, serta gong, kelenang, dan klentong. Penggunaan instrumen-instrumen ini dimaksudkan untuk menghasilkan garapan iringan tari yang dinamis dan energik sebagai ciri khas tari joget Jembrana. Excellencies, ladies and gentlemen, for the next Jembrana delegation present the Joget Dance, a traditional social dance from Bali, typically performed at community events such as weddings, post-harvest festivals, and certain holidays. Joget is widely embraced as a dance of interaction and festivity. And in this pad year, Jembrana showcases a creative variation of a jogetan choreography which highlights the distinct movements and costume unique to Jembrana's version of joget. This creative piece is accompanied by the Bumbung Gebyog ensemble. This Bumbung Gebyog is a traditional gamelan ensemble originating from Jembrana Regency. To accompany the joget Bumbung dance, several other instruments are added such as kendang, kecek, tawa-tawa, suling, reong bambu, gong, kelenang, and kelentong. The arrangement aims to produce a dynamic and energetical musical score that capture the spirit of Jembrana's joget tradition. Dan selanjutnya Kabupaten Jembrana menampilkan kesenian khas daerahnya yakni kesenian Berko. Berko merupakan kesenian hiburan yang hidup dan berkembang di Tempe Munduk Jati, lingkungan Pancardawa, Kelurahan Kendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Kesenian ini merupakan hasil perpaduan ketahuan, tarian, serta kehidungan. Kesenian ini diperkirakan lahir pada tahun 1920-an. Kekhasan dari tari ini terletak pada penyajiannya yang menggunakan tari kebiar condong dan kebiar dam. And following the Jembrana contingent present a regional folk art from known as Berko. Berko is lively traditional performance that involved in Tempe Munduk Jati in the Pancardawa neighborhood of Pendem Village, Jembrana district. This art combines percussion, music, dance, and kekidungan, Balinese traditional vocal poetry. Originating around the 1920s, the Berko performance uniquely features kebiar condong and kebiar dang dance. One a simple village entertainment after farming or gardening. Berko has now become one of the signature cultural assets of Jembrana Regency. Sajian garapan tematik berjudul Jimbarwana yang terinspirasi dari objek flora dan fauna dari hutan Jimbarwana. Inspirasi ini selanjutnya dikemas menjadi karya kreatif dengan mengkombinasikan gerak tari, kostum karnaval, serta beberapa kreasi inovasi untuk membangun karya estetika yang merepresentasikan semangat Jembrana sebagai bumi Mekepung. Well, Excellencies, ladies and gentlemen, and now Jembrana is present the thematic performance titled Jimbarwana, inspired by the flora and fauna of the Jimbarwana forest.
This presentation uses dance, carnival-style costumes, and creative elements of the craft and aesthetically rich piece that also reflect Jembrana's identity as the land of Makapung, traditional buffalo races. The musical accompaniment is collaborative composition featuring jegok, kenang baduk, djembe, kenang Bali, and other instruments to evoke Jembrana's signature atmosphere. Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Jembrana. Hadirin, selanjutnya Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng yang sering disebut sebagai Bumi Panji Sakti memiliki keragaman seni budaya